Hi guys, Merry Christmas. So karon na ako'y padula sa akong pamilya guys. So pinakadako nila nga makuha 500 pesos and pinakagamay 100. So let's go! Go! Hindi lang mas-scratch, hindi lang mas-scratch. Sa salog. Scratch. Yes, scratch, scratch. Ito si Silio. 100 lang natin. 100. 300. Sila, 100. 500. Luma. Wala, makas ka. Oh, 200. 100. Okay. So kita to na 500. Wala ko tayo 500. Tingnan ha. 200. Ako 1. So pilih mo ha. 1. 2. 3. Ah, 100 lang biyan. 100 lang bunutan. 200. Allah. Kamay lang. Allah. Bang, titiripan. Thank you. Love you, mama. Ikaw man. Thank you so much. We love you.